तोड़ दिया तो सब मंदिर उंदिर में पूरा ईटा मारा सब तोड़ दिया। एक अरेस्ट कर ले मारते सर, एक अरेस्ट हो जाए, अरेस्ट होवे ना, अरेस्ट होवे ना, अरेस्ट करा क्षमता नहीं, तेल लागान আপনারা তেল লাগিয়ে যান। এটা রবীন্দ্রনগর থানা, এটা রবীন্দ্রনগর থানা, হ্যাঁ এটা রবীন্দ্রনগর থানা। স্যার কি করেছেন স্যার দেখুন, পুরা পিছে পুরা স্যার দেখুন কি করেছেন, ওই তো এই কি অবস্থা স্যার দেখে নিন, এরা কি অবস্থা করেছে। এটা রবীন্দ্রনগর থানা। इतना दिन से वो बाजार में हिंदू लोग का समझ रहा था, जो बात तो बोला था। बस स्टैंड मंदिर के पास अभी हम खड़े हैं। देखिए अभी आंकड़ा फाटे बस स्टैंड मंदिर के पास खड़े हैं हम लोग, 10 से 12 हिंदू खड़े हैं। सभी को यहाँ पर आ गया है और आकर के बोल रहे हैं मंदिर का गेट बंद करो, मंदिर बंद कर दो। हम समझ नहीं आ रहा क्यों मंदिर कर दिया, बाकी सब लोग कहाँ है, बोल रहे हैं मंदिर को बंद कर दो। हम लोग 7 से 8 लोग खड़ा है, सभी लोग यहाँ पे आके बोल रहे हैं मंदिर का गेट बंद कर दो। क्यों मंदिर का गेट बंद होगा, बोला मंदिर बंद कर दो। प्रशासन भी बोल रहा है, कुछ लोग आए वो लोग भी बोल रहे हैं मंदिर को बंद कर दो। आप लोग देखिए मंदिर क्यों बंद होगा, यहाँ पे जो सब भीड़ करके खड़े हैं बोल रहे हैं मंदिर बंद कर दो। मंदिर क्यों बंद कर दो? अब किसी কুপুত্র তার বাবা কমল গুহ প্রয়াত মন্ত্রী, তাকে কিছুদিন আগে আমার বাবাও চোর ছিলেন বলেছে, তার সম্পর্কে আমাকে দিয়ে কিছু না বলা নেই ভালো। আপনারা পারলে মেটিয়া বুরুজ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ মানে মমতা পুলিশের এলাকা, ডায়মন্ড হারবার পুলিশ স্টেশন মানে ভাইপো মডেল, মেটিয়া বুরুজ বিধানসভা, মহেশতলা পুরসভা, রবীন্দ্রনগর থানা, ওয়ার্ড নম্বর 7, সেখানে যান। হিন্দুদের রক্ত ঝরছে, হিন্দুদের বাড়ি ভাঙছে জিহাদিরা, পুলিশ দাঁড়িয়ে থেকে দেখছে। আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় দিয়েছি, দেখবেন পুলিশের সামনে তুলসী মঞ্চ তুলে ফেলছে, পুলিশের সামনে। এরপরেও মমতার 10 টাকার গজা, 10 টাকার পেড়া দয়া করে নিতে পারেন, খাবেন না, পেট খারাপ হবে। গজা আর পেড়াতে কিচ্ছু হবে না। মোথাবাড়ি যা, আজকে রবীন্দ্রনগর মহেশতলা তাই। হিন্দু যদি বাঁচতে চাও এই মমতাকে হটাতেই হবে। মুসলিম লীগের সরকার